हेला बेईमानी অভিশাপ হেলা জীবন কাহানি কাপাইয়াজি হেলি কলগিনি ଯୋଡ଼ାଳ ଧରୁଛି ସେଡ଼ାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି ସାରା ପାଉନି ଜୋରେ ଭାସୁଛି କେମିତି ଝିଅ ପର ମହିଳା ଏମିତି ଝିଅକୁ ଛୁଇଁବା ମନା ଏମିତି ଝିଅକୁ ଛୁଇଁବା ମନା ଏମିତି ଝିଅକୁ ଛୁଇଁବା ମନା ଏମିତି ଝିଅକୁ ଛୁଇଁବା ମନା ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସରି ଯାଇଛି ଆଜି ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ନା ଆଜି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେବେ ହଁ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେବେ कहीं तुम मरवा चाहूच अरे कहीं के छाड़ी दिया बाबू मरवा चाहे छाड़ी दिया कहीं तुम मरवा चाह अरे कहीं के जीवन जुदे हारी गला पर मरवा छोड़ा कौन करते हरिजीव केवे मरीजार कारण नुहे जीवन जुदे हरिजा ही बचा शिक्षा दे जाए आउ तो मरवा चाहूच एसबू पार्टी कहीदेव सहज बाबू अंगे निभेबा बहुत कष्ट ए दुनिया तुम अधिक कष्ट पाता लोक भी अच्छा अधिक दुख पाता लोक भी अच्छा किंतु से दुख को सामना कर बची तुम्हें कहीं बची पारनी कुह कहीं जनक मो भल पाइबा चाहते किंतु मो मामू मित्र मत कौन कि सजे देले निज झील को से बाहा करदे निज झील को से बाहा करदे एत दुख अपमान केमी बचे मध्य समय बस भिक मांगा कुष्ठ रोगी को देखिछ अथ कौन कंडिया कंडिया देह सब खा मासी बू बू दुर्गंध नाकटे खी जाए रोग डेंगू बोली कहीं छुंती एत दुख पाई से तो आत्महत्या करूनी धरम बंचा भिक मागुच भिक आ तमें मरवा चाहूच कुह किंतु दुनिया किए मोर निजर नांते का पाखरे रही जदि के सारा ना तुम मो पाखे रही आपण पाखे मो पाखे रही किंतु बाबू मुझे तुम पाखे रही लोक मैंने कौन कहे संपर्क नहीं रही संपर्क ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ପବିତ୍ର ଲାଗେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖରାପରି କହିବେ ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ରହିବାକୁ ହବ ନା ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବାକୁ କହୁଛ ହଁ
ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ଆଜିଠୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ଦିଟା ଜମାନ ପୁଅ ଝିଅ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିଲେ ଜମା ଠିକ ନା ମୋ ଛାଡ଼ିନି ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ହେଲେ ଭାଇ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଝିଅ ଛାଡ଼ିନି